بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 8 sur le cours des généralités des fonctions niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Je vais commencer par corriger cet exercice que j'ai donné la séance précédente, soit f et g de fonctions telles que f défini de R vers R qui a tout x sont associés son image qui est égal à 2x au carré plus 2x moins 12, g défini de R vers R, qui a tout x en associé son image, qui est égal à moins x au carré plus 5x plus 4. Étudier et tracer les deux courbes CF et CG. Réponse. On va commencer par étudier la fonction f. Étudiant f. D de f, bien sûr c'est R, car f est une fonction polynôme. Est une fonction polynôme, ou bien est un trinôme. On a f de x est égal à 2x au carré plus 2x moins 12. Comme vous voyez, A est positif. 2 est strictement positif, donc la courbe CF est une parabole dont la concavité est dirigée vers le haut. Dont la concavité de la parabole est dirigée vers le haut. La concavité est dirigée vers le haut. C'est-à-dire, on a cette situation. Donc, comme vous voyez, cette parabole, elle a une valeur minimale. Si j'appelle ce point, ce nombre m, ou bien grand, oui, ce petit m, c'est sa valeur minimale. Il est décroissante de moins l'infini jusque ce nombre, que j'appelle par exemple alpha, et elle est croissante de alpha à plus l'infini. Maintenant, je cherche moins b sur 2a, parce que ce nombre, c'est celui qui nous donne la valeur minimale de la fonction f. On a a est égal à 2 et b est égal à 2. Bien sûr, dans l'expression, ax au carré plus bx plus c. Ça, c'est la forme générale de n'importe quel polynôme du deuxième degré. Donc, moins b sur 2a est égal à moins 2 sur 2 fois 2, qui est égal à moins 1,5. F de moins 1,5 est égal à 2 fois moins 1,5, le tout au carré, plus 2
fois moins 1 demi, moins 12. Ceci est égal à 1 demi. Moins 1 demi de tout au carré, c'est 1 quart, fois 2, c'est 1 demi. 1 demi, moins 1, moins 12. Qui est égal à 1 demi, moins 13. 2 fois moins 13, c'est moins 26, plus 1, c'est moins 25 sur 2. Donc cette valeur, moins 25 sur 2, c'est la valeur minimale de la fonction f. Moins 25 sur 2 est la valeur minimale de f. داكشي راه حتى كي تلقاوها تنمشيو ديما ليكسبرسيون جينيرال ديال n'importe quel polynôme du deuxième degré اللي عنده لا فورم ax au carré plus bx plus c تنمشيو تنحسبو موان بي سور 2a تلقاو لا فالور اللي عندنا هاد لا فالور تنبحثو لها على ليماج ديالها باغ لا فونكسيون f تلقاو لا فالور كوم باغ اكزومبل ici moins 25 sur 2 هاد لا فالور moins 25 sur 2 هي لا فالور مينيمال دو f حيت حنا عارفين اصلا بان لا فونكسيون f il a pour représentation graphique une parabole dont, bien sûr, cette parabole, il est dans la concavité dirigée vers le haut. Il a bien sûr un sommet. Les coordonnées de ce sommet sont moins 1 demi et moins 25 sur 2. Moins 25 sur 2, c'est la valeur minimale de f. Donc je vais écrire ici le sommet de CF et le point, par exemple R, de coordonnées moins 1 demi, moins 25 sur 2. La droite delta d'équation x est égal à moins 1 demi est un axe de symétrie de cette parabole. Maintenant, passons au tableau de variation. Tableau de variation de f. Bon, أنا أصلا عارف كي دايرة لا كوب représentative. هاد لا كوب représentative تعطيني comment je vais dresser le tableau de variation de f. عندنا هنا x qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. وهنا عندي f de x. Je sais que l'image de moins 1 demi, c'est moins 25 sur 2. Et moins 25 sur 2, c'est une valeur minimale. Donc la courbe, il est décroissante. Et la fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi et croissante de moins 1 demi jusqu'à plus l'infini. Je peux marquer ici plus l'infini et ici plus l'infini. Maintenant, pour tracer cette courbe, il suffit tout simplement de travailler sur l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Je vais prendre quelques points de cette courbe. Comment on va les trouver? On va prendre des valeurs qui sont supérieures ou égales à moins 1 demi et on va chercher leurs images par la fonction f. On a, et je vais dresser un petit tableau ici. Je prends quelques valeurs et je vais chercher leurs images. Par exemple, je prends 4 éléments. Donc ici, x, f de x. Je prends par exemple moins 1 demi, puis 0, puis 1 et 2. Donc je vais chercher leurs images. Bon, on a déjà calculé l'image de moins 1 demi, c'est moins 25 sur 2. L'image de 0, c'est moins 12.
l'image de 1 c'est moins 8. إلا ما غلطت راهم هادو les valeurs. L'image de 2 c'est 0. ونقدر نزيد d'autres éléments si je veux être bien précis dans ma courbe. يعني إلا بغيت نرسم لا كورب يعني بواحد الشكل دقيق. Maintenant je vais tracer mes deux axes pour représenter les points de coordonnées moins 1 demi, moins 25 sur 2, 0, moins 12, et le point de coordonnées 1, moins 8, et le dernier point de coordonnées 2, 0. Maintenant, je vais dresser ma courbe représentative de ma fonction f à main levée. Je commence par l'image de moins 1 demi, c'est moins 25 sur 2, c'est-à-dire moins 12,5. Donc moins 1 demi, c'est ici. Donc, vous avez ici moins 1 demi. Moins 12,5, c'est à peu près ici. Donc, le premier point, ouais, c'est mon premier point. Vous voyez ici qu'il a pour abscisse moins 1 demi et pour ordonnée moins 15 sur 2. Puis 0, moins 12. 0, moins 12, donc c'est ce point-là. Puis vous avez 1, moins 8. 1 avec moins 8, donc c'est un point qui se trouve quelque part ici. Puis 2, 0. Donc ce point-là. Puis je relie ces points. نقدر ننزل من هنايا. Voilà. Voilà, هذه هي la valeur minimale ديالنا. Donc اش غادي نديرو؟ La valeur minimale هي moins 15 sur 2. ديما هي l'ordonnée. L'ordonnée c'est moins 25 sur 2, c'est moins 12,5. هنا كاينه la valeur minimale. وهاد لو بوان هذا هو لو سومي اللي سميناه R. Voilà. Ça c'est notre point R. Qui a pour coordonnées moins 1 demi, moins 25 sur 2. Donc l'autre partie, ça sera symétrique par rapport à l'axe delta d'équation x est égal à moins 1 demi. هذا l'axe اللي بغا يدوز من هذا البوان هذا. نقدر نتراسي si vous voulez هذا l'axe. هو هذا. هذا هو l'axe ديالنا d'équation نقدروا نسميوه دلتا d'équation x est égal à moins 1 demi. x est égal à moins 1 demi. Donc غادي نبحث على لي زيماج ديال ou bien les symétriques ديال هاد لي بوان par rapport à cet axe. نبداو بهاد البوان se trouve ici. هذا par exemple هنا. وهذا par exemple ici. Voilà, ونعاود نربط بين هاد النقط هادو. فوالا هادشي. مقاداش مزيان ولكن تقريبا. فوالا. هادي هي لا كوب. حنا غادي نشوفوها في جيوجيبرا. بلاتي نعاود نقادها شاتني شوية معوجة بزاف حيت لو بوان لا يمكن غادي يدوز من واحد لو بوان هنا تقريبا هنا. فوالا دونك غادي نعاود نقادها شوية، غير شوية ماشي بزاف لأنه فعلا عندي مشكل مع لا طابليت باش نتراسي أمان لوفي. دونك تقريبا هاكا. بون على أي حال حنا غادي نعاود نشوفوها في جيوجيبرا. Bon, ici, je vais saisir ma courbe, ou bien ma fonction f de x, qui f de x est égal, moi je cherche f de x, c'est 2x au carré plus 2x moins 12. 2x au carré, donc je mets ici 2, puis x au carré, voilà, plus 2x, plus 2x, voilà, moins 12. Voilà. Maintenant, j'ai terminé ma courbe représentative. Voilà, il est dit. Vous voyez ici, c'est la valeur minimale de cette courbe, ou bien de cette fonction, qui est moins 25 sur 2, c'est moins 12,5, et la valeur moins 12,5. Et la courbe que vous voyez ici, elle est symétrique par rapport à cet axe-là, qui passe par ce point et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. وكاين طريقة أخرى باش نرسم لا كوب قريبة من ديك الطريقة اللي خدمت
يعني bien sûr à main levée. يعني نخدم la fonction sur moins 25 sur 2 plus l'infini. Oui, sur moins 1,5 plus l'infini. وتنلقى هاد la partie, هاد la tranche, وتنبحث على السيمتريك ديالها par rapport à cet axe. Vous voyez؟ ولكن انا عطيتك ديريكتومون لا كول باسكو هاد لو ترافاي يسبق لينا يعني خدمناه امان لوفي اللي ما كاينلاش نضيعو الوقت ونعاودو. Voilà, on continue. Maintenant, on va étudier la fonction g. d de g, c'est r, car g est une fonction polynôme. Toutes les fonctions polynômes ont pour domaine de définition leur ensemble de départ. Puisqu'on a l'ensemble de départ ou R, donc le domaine de définition c'est R. On a g de x qui est égal à moins x au carré ou bien moins 1x au carré plus 5x plus 4. J'ai écrit moins 1 pour faire apparaître le a, le nombre a, qui joue un rôle très intéressant sur la représentation graphique de la fonction g. Comme vous voyez ici, a, il est strictement négatif. On a a strictement négatif, qui est égal à moins 1. Moins 1 est strictement négatif. Donc, la courbe CG est une parabole dont la concavité est dirigée vers le bas. Dont la concavité est dirigée vers le bas. يعني التقعيره ديال هاد لا بارابول تتشوف لتحت. يعني الشكل ديالنا داير هاكا. هادو مي دو زاكس و لا بارابول تتشوف لتحت. بيان سور عندنا هنا لا فالور ماكسيمال ديال لا بارابول و عندها واحد لاكس دو سيميتري اللي هو هذا. Il est croissante de moins l'infini jusqu'à ce nombre alpha et décroissante de alpha à plus l'infini. يعني من moins l'infini حتى الالفا تتكون لا كورب كرواسونت، من الفا حتى البلس l'infini تتكون لا كورب décroissante. وهذا هو الاكستريموم ديالها. C'est une valeur maximale. وهادشي كله غادي نلقاوه من خلال هاد l'écriture mathématique. On a A est égal à moins 1 et B est égal à 5. Bien sûr, dans l'expression mathématique, dans l'expression ax au carré plus bx plus c, qui est la forme générale de n'importe quel trinôme, ou bien de n'importe quel polynôme de deuxième degré. Donc maintenant, je vais calculer moins b sur a. Donc, moins b sur 2a plutôt, moins b sur 2a. Moins b sur 2a. هذه ديك اللي كنا لقينا في لا فورم كانونيك ديال toute fonction bien tout polynôme de la forme ax au carré plus bx plus c. Donc ça donne moins 5 sur 2 fois moins 1 qui est égal à 5 demi. Et on va chercher l'image de 5 demi pour donner la valeur maximale de la fonction g. G de 5 demi est égal à moins 5 sur 2 le tout au carré plus 5 fois
5 sur 2, plus 4, et je calcule tout ça, ça donne moins 25 sur 4, plus 25 sur 2, plus 4, qui est égal moins 25 sur 4 plus 50 sur 4, ça donne... Donc je vais rendre le tout au même dénominateur, tous les rapports vont avoir le dénominateur 4, donc 50 sur 4, le 16, 4 fois 4, 16, oui, 16 sur 4. Ici c'est moins 25. Moins 25 plus 50, c'est 25, et 25 plus 16, c'est 41, donc c'est 41 sur 4. 41 sur 4 est la valeur maximale de G. Le point que j'appelle par exemple R' de coordonnées 5 sur 2, 41 sur 4, est le sommet de notre parabole. Et la droite d'équation x est égale à 5 demi est un axe de symétrie de cette parabole. Maintenant, je dresse mon tableau de variation de notre fonction g, tableau de variation de g, tableau de variation de g. Bon, retenez très la courbe qui est une parabole dont la concavité est dirigée vers le bas, qui possède une valeur maximale, c'est 41 sur 4. تنعرفوا كيفاش ندرسيو le tableau بلا ما نيتيديو bien sûr la monotonie de la fonction g. Donc x, ici g de x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. هنا عندنا غادي يكون 5 demi. L'image de 5 demi c'est 41 sur 4. إذا تنعرف بأن la courbe ou bien la fonction est croissante de moins l'infini jusqu'à 5 demi et décroissante de 5 demi jusqu'à plus l'infini. هنا غادي ندير moins l'infini وهنا غادي ندير تاني moins l'infini. إذا la courbe طالعة من moins l'infini حتى ل 41 sur 4 ونازلة تاني jusqu'à moins l'infini. Voilà. اش بقى لنا درك باش نطراسيو la courbe. Voilà. La chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas travailler sur tout l'ensemble R. غادي نخدمو هنايا في 5 demi plus l'infini. إلا بغينا نطراسيو la courbe حيت عارفين بأن عندها واحد لاكس دو سيميتري هنايا اللي هي لا دغوات اللي تكلمنا عليها لا دغوات دي d'équation x est égal à 5 demi. Donc غادي نخدم غير في 5 demi plus l'infini. Et pour tracer cette tranche de la courbe qui se trouve ici, bien sûr, on va choisir quelques nombres, on va chercher leurs images. ولكن هذوك les nombres يكونوا شوية ساهلين باش ما تجيناش الخدمة صعيبة. Donc, j'ai déjà choisi quelques nombres. Donc, je vais dresser un petit tableau là qui va m'aider pour, bien sûr, tracer la courbe facilement. J'oppose ici x, ici g de x. x ديالي x, ici g de x. غادي ناخذ غير 4 ديال les éléments, 4 éléments, 1, 2, 3 et 4.
Bon, le premier élément, ça sera 5 demi. Le deuxième élément, on compte 3, puis 4, puis 5. L'image de 5 demi, déjà calculée, c'est 41 sur 4. L'image de 3, c'est 10. Et la marlotte. L'image de 4, c'est 8. L'image de 5, c'est 4. Voilà. حسبتهم راه هما هادو. Voilà. دروكا غادي ندوزو لا كور. Voilà, j'ai tracé mes deux axes. هنا غادي tracer la courbe représentative de la fonction g à main levée. غندوز لها الجيوجيبرا باش نشوفوها كي دايره في الجيوجيبرا. Voilà, غادي نمثل هاد لي بوان dont les coordonnées sont x et g de x. نبداو le premier point, 5 demi, 41 sur 4. 5 demi كاين هنا. 41 sur 4, c'est... Oui, c'est 10, quelque chose. 10, quelque chose, شي حاجة هنايا. Voilà. Donc غادي نحيد هاد الطابلو من هنا. غادي نوضعو هنايا. Voilà. قلنا 5 demi. 5 demi كاين هنا, c'est 2,5. مع شي حاجة قريبة ل10. Oui, c'est à peu près ce point-là. Donc le premier point se trouve quelque part ici. هذا هو le sommet R'. Voilà, l'image de 3 c'est 10. L'image de 3 c'est 10. 3 كاين هنا. 10 كاين حد قريبة لهذا. Donc هنا le deuxième point. Puis 4, l'image de 4 c'est 8. 4 et 8. Donc le troisième point تقريبا كاين هنا. Voilà. L'image de 5 c'est 4. Voilà. ولا كور تجي تقريبا من هنايا تقريبا من هنايا غادي دونك غادي نغوليي سي بوان هادو. Voilà. Donc le symétrique de cette courbe, donc je vais tracer la droite d'équation x est égal à 5 demi. هي هادي هذا هو l'axe de symétrie. Voilà. هادي x est égal à 5 sur 2. هذا هو l'axe de symétrie ديال la courbe. Voilà. Donc غادي نشرشي لي زيماج ديال quelques points اللي عندي اصلا. Donc l'image de ce point par la symétrie axiale d'axe D هو هاد البوان اللي كاين هنا, والإيماج ديال هذا غادي يكون هنا, والإيماج ديال هاد البوان غادي يكون هنا. وي دونك لا كورب غتكون بحال الشكل هكا. Voilà. هذه هي la courbe représentative de notre fonction g qui est une parabole dont la concavité dirigée vers le bas. غنشوفوا هاد la courbe GeoGebra. Maintenant, je vais saisir ma fonction g. Alors, moins x au carré, voilà, moins x au carré, plus 5x plus 5x plus 4, plus 4. Voilà. هذه هي ma courbe représentative. نزلها شوية. فوالا هي هذه. اسمها هما اف غادي نسميها انا جي. فوالا. كيفاش تلاحظ هنايا عندنا هنا لا فالور ماكسيمال سي 41 sur 4. هي كاينة 41 sur 4 ici. هذه هي البوان ار بريم. l'axe de symétrie هو هذا. l'axe de symétrie de cette parabole. تلاحظ دايزة من بين 5 و 6 هنايا, وهنا دايزة من بين 0 moins 1. Oui, bien 0 moins 1. Voilà, c'est ça. Ou bien moins 1, 0. Le plus petit ou le plus grand. هذا البوان هذا بين moins 1 و 0. وهنا هذا البوان هنا تقريبا عليه ل 6.
وهنا عندنا لا فالور ماكسيمال اللي هي 41 sur 4 وهنا عندنا 5 demi. Maintenant nous allons continuer notre cours. نشوف واحد الفونكسيون أخرى usuelle اللي هي معروفة. Petit b, la fonction usuelle اللي غادي نتعاملو معاها هنا دروك هي f de x est égal à ax plus b sur cx plus d. هذه حتى هي كثيرة الاستعمال وغتنوجدوها بزاف في التمارين. Bon, heureusement, on l'a déjà étudié l'année précédente. هنا تنصح التلامذ اللي ما شافوش أو لا ما درسوش ما قاموش بهذا الدرس لأن عرفتوا مع المشكل ديال كورونا العام اللي فات يعني بزاف ديال الأساتذة اللي ما كملوش الدروس ديالهم. تنصح أنا التلامذ باش يمشيو يشوفوا هذا الدرس هذا ديال لي فونكسيون دو ريفيرونس راه مهم بزاف. وفيه هاد لا فونكسيون دو ريفيرونس اللي هي la fonction homographique il y a f de x est égal à ax plus b sur cx plus d. Donc on va étudier les variations de f et on va tracer sa courbe représentative. Donc je vais écrire ça. Étudions les variations de f et traçant sa courbe représentative. Bien sûr, dans un plan, rapporter un repère orthogonal ou ici. Dans un plan, rapporter à un repère orthogonal ou ici. غالبا ما تناخدو لي روبير اورتوغونو ان روبير اورتوغونال ويجي حيت يسهلوا علينا الخدمه. نقدروا نخدموا في واحد لو روبير كي ني با اورتوغونال. فوالا هنا غادي ندير واحد البتي رابيل على لي فونكسيون هيبربول وغادي نبدا بواحد لا فورم لا بلو سامبل اللي هي f de x est égal à 1 sur x وبشويه بشويه حتى نوصلوا لهاد لا فونكسيون بهاد الشكل هذا اللي هو ax plus b sur cx plus d. بون كيف قلت غادي نبداو بهاد لا فونكسيون f définie de r vers r qui a tout x on associe son image qui est égale à 1 sur x. Donc dans mes définitions de f c'est quoi? Bien sûr c'est r étoile. Tous les éléments, bien tous les nombres réels ont 10 images par f sauf 0. Bon, قلنا d de f est égal à r étoile. نقدروا نهضروا على la symétrie ديال f de moins x est égal à moins 1 sur moins x si vous voulez, qui est égal à moins 1 sur x, qui est égal à moins f de x. Donc f est impair. f est impair. هاد المسألة مهمة باش تساعدنا على باش نختصروا العمل ديالنا في ليتود ديال هاد لا فونكسيون. Donc on peut travailler tout simplement sur 0 plus l'infini et l'autre partie va être de la courbe va être retrouvée en utilisant la symétrie centrale de centre, l'origine du repère. نشوفوا لو طو d'accroissement ديال f باش نعرفوا est-ce qu'il est croissante ou décroissante. واخا هادشي شفناه العام اللي فات غادي نعاودوا هاد الخدمة ما فيها حتى باس. Bon, on va étudier f sur 0 plus l'infini. Calculons t. Le taux d'accroissement ou bien le taux de variation de f باش نعرفوا est-ce qu'il est croissant ou décroissante. Voilà. T est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2.
avec x1 et x2 de R étoile plus, c'est-à-dire de 0 plus l'infini, tel que x1 différent de x2. Donc, le taux d'accroissement de f, donc c'est 1 sur x1 moins 1 sur x2 sur x1 moins x2, qui est égal à x2 moins x1 sur x1 fois x2, ou bien x1 x2, fois 1 sur x1 moins x2, ou bien 1 moins 1 sur x2 moins x1. On réduit, ça donne moins 1 sur x1, x2, qui est strictement négatif. Donc f, elle est décroissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc il a besoin de le tableau de variation de f dans 0 plus l'infini. بيكون بحال هذا الشكل. هنا عندنا 0, هنا عندنا plus l'infini. قلنا la fonction elle est décroissante. Ici f de x. Elle décroît de plus l'infini jusqu'à, bon, cx. Bon, je ne vais pas mettre la valeur ici parce qu'il n'y en a pas. دونك غادي نحيد كاع بلس لانفيني باش ما تخلق لنا مشكل لانه هادشي مازال غادي ندرسوه من بعد. دونك لا فونكسيون لي ديكرواسونت سور 0 بلس لانفيني، وهنا غادي ناخد كيلكو فالور ونبحث عليهم على لي زيماج ديالهم. باغ اكزومبل نبحث على ليماج دو 1، ليماج دو، نبداو بعدا ب 1 كار، 1 دومي، 1 بوي 2. بركة غير هادو غادي يعطيونا سميتو la forme de la courbe représentative de f dans 0 plus l'infini. واخا ما كاين حتى مشكل، غادي نعزل هاد لو طابلو بوحدو. L'image de 1 quart c'est l'inverse de 1 quart c'est 4, l'image de 1 demi c'est l'inverse de 1 demi c'est 2, l'image de 1 c'est 1 demi, oui 1 c'est 1 plutôt, je m'excuse, et l'image de 2 c'est l'inverse de 2 c'est 1 demi. Voilà. Donc نقدر ندوز دركا la courbe. Je viens de tracer mes deux axes. Maintenant, l'image de 1 quart, c'est 4. 1 quart se trouve quelque part ici. Donc, l'image de l'un, qui est là. Donc, le premier point qui est là, 4. L'image de 1 demi, c'est 2. 1 demi, l'image est là, c'est 2. L'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 1 demi. L'image de 4, c'est 1 quart. إذا أنت تشوف la courbe دايرة بحال هاد الشكل هكا. Voilà. Donc c'est une hyperbole. C'est une hyperbole, mais c'est l'autre partie. L'autre partie, c'est l'image de cette tranche par la symétrie centrale de centre, ce point-là, O. إذا الأخرى غتكون دايرة بحال هاكا. خصها دوز من 1. عندها دوز من هذا. دونك غادي تكون دايرة بحال هاكا. Voilà. Donc voilà la courbe représentative de notre fonction f telle que f de x est égal à 1 sur x. تتسمى une hyperbole. Une hyperbole. هذا تتسمى le premier quadrant. هذا le deuxième quadrant. هذا le troisième quadrant. وهذا le quatrième quadrant. عندنا 4 quadrants. إذا la courbe représentative de la fonction f de x telle que de la fonction f telle que f de x est égal à 1 sur x, c'est une hyperbole dont les deux tranches, la première tranche, la deuxième tranche, dont les deux tranches appartiennent respectivement au premier et troisième quadrant. Ils sont symétriques par rapport à O. L'axe des ordonnées est asymptotique à la courbe. يعني لا كوب تتبقى غاديه وتتلامسو، تتقرب ليه ولكن ما تتوصليش. لهذا تنقولوا est une asymptote. La courbe représentative de la fonction f est asymptotique à l'axe des ordonnées. وهنا l'axe الثاني ديال les abscisses
تتكون فيه لا كورب تلامسه، يعني لهنا تتقرب ليه من هاد الجهة مزيان وتا من هاد الجهة. متفقين؟ كنقولو بأنه لا droite d'équation y est égale à 0 est asymptotique à la fonction f. الاسامبتوت باللغة العربية تتسمى الهدلول. الهدلول فوالا، يعني متى تقرب لا كورب لواحد لا دغوات وما تتمسهاش جوسكا لانفيني وما تتمسهاش تتسمى هذيك لا دغوات asymptotique à cette courbe, ou bien la courbe est asymptotique à cette droite. Voilà. إذا دروكا حنا شفنا لا كورب ديالنا هنا، غادي نعاود نشوفوها في GeoGebra. Voilà, je vais saisir ma fonction f de x est égal à 1 sur x. غادي ندير هكا. Oui. غادي نمشي لهاد لا ديفيزيون، فوالا، وهي اللي بتعطيني 1 sur x. غادي نكتب 1 هنا وهنا لتحت x. فوالا، هذه هي ما فونكسيون، هي بتكون متراسية لا فونكسيون، شتيها؟ لاحظ مزيان، هداكشي اللي قمنا به قبيله. فوالا، لي دو برونش هما هادو ديال لا كورب ريبريزونتاتيف، ils appartiennent au premier quadrant et au deuxième quadrant et au troisième quadrant. Le premier quadrant ou le troisième quadrant. اجي نشوفو الا بدلنا هاد 1 بموان 1، شوف شنو يوقع. غادي ندير تما موان اونتري. شوف لاحظ فين ولات لي دو برونش. Les deux branches de la courbe représentation de la fonction f telle que f de x est égal à moins 1 sur x appartient au deuxième et au quatrième quadrant. Deuxième et au quatrième quadrant. قبل كانوا هنا ملي كانت عندنا هذا 1 بوزيتيف، ملي ولا نيجاتيف ولات لا كورب هنا. فويي دروكا جيت نشوفو تاني إلا بدلنا f de x est égal à 1 sur x وبدلت هاد لو نومبر عطيتو واحد une autre valeur. Par exemple 3. غادي نحيد هذيك 1 غادي نخلي 3 ندير entrée. Vous voyez la courbe représentative de la fonction f هاد الحالة هادي في هاد الوضعية هادي تتشبه لهاديك ديال 1 sur x، واخا l'allure ديال لا كورب مختلفة شوية عليها، متفقين؟ ولكن بقات la courbe représentative de la fonction f بقات في le premier quadrant ou troisième quadrant car tout simplement 3 est positif. Alors شوف إلا كان النومبر نيجاتيف درناه هنا موان اونتري، هاهي ولات لا كورب هنايا، شتيها؟ إذا تلاحظ هاد النومبر اللي عندنا في النيميراتور تأثر على la position de la courbe représentative de la fonction dans bien sûr dans le repère. ملي تكون لو نومبر بوزيتيف تتكون لا كورب هنا بحال هادي، ها هي ملي تكون 3 بوزيتيف تتكون لا كورب formée par les deux branches qui appartiennent au premier quadrant et au troisième quadrant. ملي تيكون لو نومبر نيجاتيف بحال نزيد لهنا بلاتي، ملي تيكون لو نومبر نيجاتيف تتكون la courbe représentative de la fonction f formée par deux branches. Bien sûr, l'une appartient au deuxième quadrant et l'autre appartient au troisième quadrant. إذا ملي تيكون لو نومبر بوزيتيف تتكون لا كورب هنا، ملي تيكون لو نومبر نيجاتيف تتكون لا كورب هنا. Vous voyez؟ نعاود نبدل هادي موان 3 نعاود نشونجي، ندير باغ اكزومبل موان 5 ندير اونتري، شتيها بقات لا كورب هنا حيت لو نومبر نيجاتيف. إلا حيد هاد لو سين موان ها هي ودرت اونتري ها هي لا كورب تاني هنايا. تفاهمنا؟ إذا دروكا هاد لو نومبر تيورينا il nous montre dans quel endroit on va dresser ou on va tracer notre courbe représentative. ملي تيكون بوزيتيف تتكون لا كورب في لو بروميير كوادرون و في التروازيام كوادرون، ملي تيكون نيجاتيف تتكون لا كورب في الدوزيام كوادرون اي لو كاتريام كوادرون. صافي متفقين هنايا؟ فوالا. Maintenant, on va laisser la courbe représentative de la fonction f telle que f de x est égal à 3 sur x. Et je vais saisir une autre fonction. L'autre fonction, غادي نشوفو كي غادي نكتبها، غادي ندير نيت هنايا 3 sur x. sur x. ولكن غادي نزيد واحد لو نومبر هنا، ندير بلس par exemple 2. Voilà.
ها هي ترسمات ليا لا كورب ديالها، شتيها؟ ترسمات ليا لا كورب ريبريزونتاتيف ديال هاد لا فونكسيون، أنا غادي نسميها فوالا هما سماوها نيت جي. دونك g de x est égal à 3 sur x plus 2 و f de x est égal à 3 sur x. بون هادشي شفناه العام اللي فات، كاينه واحد العلاقة، il y a une relation entre la courbe représentative de la fonction g et la courbe représentative de la fonction f. احنا غادي نعرفوا هذيك العلاقة. je vais tracer واحد لو بوين هنايا، ها هو هاد لو بوين، ها هو le point de coordonnées 0, 2. Puis je trace ce vecteur. Je cherche le vecteur. ها هو لو فيكتور ديالي U دو كوردوني 0 2. ها هو مكتوب هنايا، إلا نزلت لهنا غادي نلقى لي كوردوني ديال الفيكتور U 0 2. هاديك 2 هي داك العدد اللي كاين هنا عندنا، هاد 2 هو l'abscisse ou bien l'ordonnée اللي عندنا هنا 2. إذا si j'applique la translation T du vecteur U لهاد لا كورب اللي هي بالأحمر اللي هي لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف، بنلقى ليماج ديالها هي لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون جي. دونك لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون جي هي ليماج ديال لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف par la translation t du vecteur u qui a pour coordonnée 0 2. وهاد 2 هي هاد العدد اللي عندنا هنايا. احنا غادي نجربوا لا ترانسلاسيون objet à déplacer puis vecteur. ها هو l'objet à déplacer هو la courbe، ها هي ولات متوهجة داخل، وبندير نطبق عليها هاد لا ترانسلاسيون، وغتلاحظ بأن هاد لا كولور اللي كانت بالخضر بات تبدل، تعني بأنه الصورة اللي بغينا نحصلو عليها ديال لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف اللي بات تلون هنا. انت لاحظ هي نتوشي هاد الفيكتور اي بات تلون الصورة، ها هي عطاتني هادي، بمعنى ان اللوجيسيال جيوجبرا رسم ليا ليماج ديال لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف par la translation t du vecteur u، هو يعطيني نيت لا فونكسيون جي. تفهمنا؟ إذا هاد الوضعية اللي كانت قبل ملي درنا لا ترانسلاسيون عطاتنا هاد الوضعية، فاهمين؟ إذا هاد لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون جي إلا بغينا نطراسيوها مثلا في الدفتر ديالنا تيمكن لينا نتعاملو مع هادي الأولى لا فونكسيون اف tel que f de x est égal à 3 sur x. ملي تنرسموها تنديرو لا ترانسلاسيون t du vecteur u de coordonnées 0 2 وتلقاو لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون جي. متفقين؟ المهم هادشي راه شرحناه وديمونطريناه العام اللي فات، تنعاود ننصح التلاميذ اللي ما سمعنيش ولا ما انتبهش ليا يمكن ليه يرجع لهذا الدرس ويفهمو كتر، لانه نتوما الدراري ديال السيونس مات والبنات ديال السيونس مات راه ضروري تعرفوا هادشي. هادشي مهم بزاف ليكم، وما يمكن لكمش يعني تجاوزوا شي درس وتخليوه وتقولوا يمكن ليا نعتمدي على الدرس ديال هذا العام وصافي ويكفي. يمكن لك تفهم ماشي مشكل، ولكن الا رجعتي للدرس ديال العام اللي فات، علاش نقول هاد الهضره؟ لانه مع المشكل ديال كورونا الاغلبيه ما كملوش الدروس ديالهم. اذا دوك الناس اللي ما كملوش الدروس ديالهم راه ضروري الا وصل شي درس عنده علاقه مع لو ترون كوما خصو يرجع للترون كوما يعاود يخدم هذاك الدرس، ضروري ليه. دونك تكلمنا دروكا على لا فونكسيون جي تيل كو جو دي اكس ايكال 3 سور اكس بلس 2. إذا لا كورب ديالها الا بغينا نلقاوها تنعتمدو على هاد لا كورب ديال لا فونكسيون اف. لهذا هاد لا فونكسيون اف تتسمى فونكسيون دو ريفيرونس، فونكسيون دو ريفيرونس يعني الداله المرجعيه ترجعوا ليها. دروكا نجي نعاود ندير واحد الترانسفورماسيون، غادي هاد بلاصه هاد اكس اللي عندنا في الدينوميناتور غادي ندير باغ اكزومبل اكس موان 4 وغادي نشوف اشنو هي لا كورب اللي باتولي عندي. دونك جو في سيزير سيت فونكسيون، غادي ندير 3 toujours sur x، هيا غادي ندير 3 sur x 3 بلاتي نوجدها لأنه هنا ما تيبان ليا والو. هاي دروكا جو فيان دو سيزير لا troisième fonction h tel que h de x est égal à 3 sur x moins 4 plus 2. لا كورب ريبريزونتاتيف ديال هاد لا فونكسيون h هي هادي اللي بالزرق اللي ولات بالزرق،
هي هادي. إذا كاينين هنا 3 ديال لي كورب، كل وحدة ديال اون فونكسيون. لا بروميير كورب اللي هي بالأحمر هي ديال اف، تيل كو اف دو اكس est égal à 3 sur x، ها هي اللي تشوفوها هنايا، اف دو اكس est égal à 3 sur x. الثانية اللي بالخضر هي ديال جي دو اكس، تيل كو جي دو اكس est égal à 3 sur x plus 2. وقلنا بأن لا كورب ديالها هي ليماج ديال لا كورب ديال اف par la translation t de vecteur u de coordonnées 0 2. دروكا ندوزو لا تخوازيام كورب اللي هي بالزرق. غادي نحيد هاد الأحمر مومونتانيمون، غادي نخبيها، فوالا غادي نخلي غير جوج. نخلي الثانية لا كورب ديال لا فونكسيون جي و لا كورب ديال لا فونكسيون اش الاخرانية اللي هي بالزرق. ولا لاحظتي بتلقى واحد العلاقة إليا اون غولاسيون اونتر هاد لا كورب اللي بالخضر مع هاد لا كورب اللي بالزرق. هاد العلاقة هي أن هاد لا كورب اللي بالزرق سي ليماج دو لا كورب اللي عندنا بالخضر par une translation t d'un vecteur de coordonnées 4 0 4 0. أنا غادي نطراسي هاد البوان، هاد البوان هذا، فوالا، ونطراسي لو فيكتور، نقلب على لو فيكتور، وي ها هو لو فيكتور. دونك غادي نطراسي هاد لو فيكتور ديالي. تشوفو دروكا اش بيوقع. جو في utiliser la translation، هادشي راه كلو قريناه العام اللي فات. غادي نشوازي لوبجي ديالي هو هاد لا كوب، وغادي نطبق على هاد لا ترانسلاسيون. بين بالك هاد اللون الزرق تبدل، بمعنى حصلنا على ليماج ديال هاد لا كوب اللي بالخضر بار لا ترانسلاسيون تي دو فيكتور في دو كوردوني 4 0. نشوفو ها هي تبدلات، شتيها؟ لاحظتي كان الزرق ولا دروكا هاد الكحل هذا، بمعنى انه حصلنا على ليماج ديال la courbe représentative de la fonction g par la translation t du vecteur v de coordonnées 4 0. 4 هو هذا النومبر اللي عندك هنا لتحت، 4 هو هذا النومبر. دونك هذا فيكتور v il a pour coordonnées 4 0. دونك نقدروا نقولوا دروكا بان لا فونكسيون h ديالنا هذه لا فونكسيون h لا sa représentation graphique هي ليماج ديال لا فونكسيون g اللي عندنا الفوق par la translation t du vecteur v de coordonnées 4 0. صافي تفهمنا. دروكا بغينا هاد المهم، هاد الشيء الا بغيتي تعاود تشوفو بدقه عاود رجع للكور ديال العام اللي فات. واخا هكاك انا تنتكلم على هذاك الشيء لانه عرفت انا كاين شي وحدين اللي ما غاديش يبغيو يمشيو للكور، وهذا ليس في من صالحهم، لانه شي امور اللي تناقشوا دروكا هنا اللي هي خصها تكون ديجا تدارت. دونك غادي نحيد دروكا هاد لا كوب، وغادي نخلي هذيك لا كوب دو لا ريبريزونطاتيف دو لا فونكسيون اف. هاي نبدا نردها، هاي رديتها، وغادي نحيد هاد لا فونكسيون جي، لا كوب ديال لا فونكسيون جي. غادي نخلي غير الاولى اللي هي لا فونكسيون دو ريفيرونس اف دو اكس تيغال 3 سور اكس، والاخرانيه اللي هي هادي، فين هي هادي اش تيكو اش دو اكس تيغال 3 سور اكس موان 4 بلس 2. دونك هنا الا رسمت واحد لو فيكتور، واخا غادي نطراسي بعدا واحد البوان، هاد البوان هذا هذا اوكي. دونك هاد البوان هذا puis je trace ce vecteur، فوالا هذا اللي سموه هما W هو لا somme ديال هاد لي دو فيكتور U et V. هاد لو فيكتور W il a pour coordonnées 4 et 2، il a pour coordonnées 4 et 2. 4 فين 4 هو هو l'abscisse de ce vecteur W هو هاد 4 اللي عندنا هنا، ولوردوني ديال هاد الفيكتور W هو هاد لو نومبر 2 اللي عندنا هنا. هنا بينا نثبتوا في هاد اللوجيسيال ديال جيوجيبرا بان ليماج ديال لا كوب ديال لا فونكسيون اف شتها ما مرسوماش، بلاتي نعاود نرسمها. هادي راه ديال جي، بلاتي نحيد هادي والرد ديال اف، ها هي سي سا. اذا ليماج ديال هاد لا كوب ريبريزونطاتيف دو لا فونكسيون اف par la translation t du vecteur w بتعطينا هي la courbe représentative de la fonction h telle que h de x هي دابا نبينها لك هنا h de x هي 3 sur x moins 4 plus 2. احنا غنجربوا لا ترانسلاسيون وغادي نشوفوا هاد الهضره اللي قلنا واش صحيحه ولا ما صحيحاش. ها هي غادي نضغط على هاد لوبجي ا ديبلاسي، هو هذا او ولا متوهج ولا فلوريسون.
تندير دروكا تنضغط على لو فيكتور دو ترانسلاسيون وباش تلاحظ بان هاد لا كورب تلونات، بمعنى ان لا ترانسلاسيون عطاتنا ليماج ديال هاد لا كورب. انا غادي نطابي هذا، هاي تلاحظ حتى كي تبدلات، فويي. اذا بحال دروكا فشي تمرين الا عطاونا هاد لا فونكسيون اش تيل كو اش دو اكس تيغال 3 سور اكس موان 4 بلس 2، بغينا نرسمو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها، ترجعوا لهاد لا فونكسيون دو ريفيرونس اللي هي اف تيل كو اف دو اكس تيغال 3 سور اكس. وملي تنرسموها هي مرسومه، تنديرو ليها لا ترانسلاسيون تي دان فيكتور دبليو دون لي كوردوني ديالو. كي تلقاو هاد لي كوردوني ديالو هما هاد لابسيس اللي عندنا هنا اللي هو 4، وهاد لوردوني اللي عندنا هنا واللي هو 2. سيوني داكور. ودروك هادشي كلو اللي قلنا الان غادي نستغلوه في الفقره ديالنا اللي خدامين فيها ديال لا فونكسيون اف دو اكس كي تيغال ا اكس plus b sur cx plus d. يلا نعاودو نرجعو ليها. بون سيت arrêté ici dans notre cours. يعني هنا فين وصلنا في الدفتر ديال الدروس. بون كتبنا f de x égale à x plus b sur cx plus d. On veut étudier les variations de f et on va tracer aussi la courbe représentative de cette fonction f dans un plan rapporté à un repère orthogonal OIJ. إذا غادي نتبعو لا بروسيدور اللي المعمول بها. On cherche d'abord le domaine de définition d de f. Bien sûr, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, si vous voulez, tel que f de x appartenant à R est égal à l'ensemble des x qui appartient à R. لأن دائما قبل ما ندير ليتود ديال نابورت كيل فونكسيون تيخصني بعدا نعرف الدومين ديفينيسيون ديالي، ضروري واخا ما يطلبوها مني، ديما الدومين ديفينيسيون مهم نعرفو. بالنسبه لي فونكسيون بولينوم كنا ما تنهتموش بالدومين ديفينيسيون حيت كان اصلا هو لونسومبل ار، ولكن هنا ضروري خصك تعرف الدومين ديفينيسيون هو الاول ديالك. دونك اكس appartient à R tel que cx plus d différent de 0. Donc x appartenant à R tel que x différent de moins d sur c. Moins d sur c. Bien sûr avec c différent de 0. حتى c خصو يكون non nul. Voilà. Domaine de définition ديالنا هو l'ensemble R moins le singleton moins d sur c. بطبيعة الحال c راه ما خصهاش تكون منعدمة، لأنه لو كانت c تيغال 0 ما بقاتش عندنا بعدا اون فونكسيون اوموغرافيك اللي معمول بها، بتولي غير ax plus b. يعني عندنا لا فورم ax plus b اللي هي l'équation d'une droite. بون نتكلمو دروكا على l'étude ديال لا فونكسيون f. On a f de x qui est égal à ax plus b sur cx plus d. دونك باش ندرسو هاد لا فونكسيون بينا نرجعو لداكشي اللي ناقشنا قبيله. اذا غادي نحاولو نكتبو f de x sous cette forme, sous la forme par exemple m sur x moins alpha plus un certain nombre bêta. بون الا حاولنا نكتبو هاد f de x في هاد لا فورم بتولي لنا الدراسه ديالها ليتود ديالها ساهله. علاش؟ لانه حنا عارفين par exemple كيفاش نتراسيو لا فونكسيون f1 de x qui est égale à m sur x، وعارفين كيفاش نتراسيو لا فونكسيون f2 de x qui est égale à m sur x plus بيتا، واخيرا غادي نعرفو كيف نتراسيو لا فونكسيون f de x. بالنسبه ل f1 de x راه سي اون hyperbole dont les deux branches appartiennent au premier quadrant et troisième quadrant lorsque m est positif. Si m négatif, les deux branches de cette fonction f1 de la courbe représentative de la fonction f1 appartiennent au deuxième quadrant et au quatrième quadrant. بعد ما ترسموها تنعرفوا هذه حتى هي f2 de x qui est égal à m sur x plus bêta. هاد la courbe représentative ديال la fonction f2 راه هي l'image ديال la courbe représentative de la fonction f1 par la translation t du vecteur u de coordonnées 0 bêta.
0 bêta. Donc il a bien de la fonction f ديالنا telle que f de x est égal à m sur x moins alpha plus bêta. La courbe représentative de la fonction f n'est que l'image de la fonction f2, de la courbe représentative de la fonction f2 par la translation t du vecteur v qui a pour coordonnée alpha 0. Alpha 0. ولا بغينا نعتمدوا على la fonction f1 بتولي la courbe représentative de la fonction f est l'image de la courbe représentative de la fonction de référence f1 par la translation t du vecteur w qui a pour coordonnée alpha bêta. Alpha bêta. alpha هو هذا النومبر اللي عندنا هنا وبيتا هو هذا النومبر اللي عندنا هنا. اذا ضروري نكتبوا هذه la fonction f sous cette forme باش نعرفوا ندرسوها بسهوله. C'est ce qu'on va faire maintenant. Faites attention dans le travail que je vais maintenant formuler ici. Donc, je vais factoriser le numérateur par A et le dénominateur par C. Donc, f de x est égal à A facteur de x plus B sur A sur C facteur de x plus D sur C. Avec bien sûr A différent de 0, C différent de 0. D'accord? Donc ceci est égal, ou bien f de x est égal à A sur C fois x plus B sur A sur x plus D sur C. Et je continue. Maintenant, je vais faire cette astuce. A sur C fois x plus D sur C moins D sur C plus B sur A. Le tout sur x plus D sur C. هاد l'astuce بغينا نبقاو تنديرو ديما وقت ما كانت عندنا une fonction homographique de ce genre. Donc je mets les parenthèses, donc x plus d sur c sur x plus d sur c plus b sur a moins d sur c. Le tout sur x plus d sur c. Ça donne a sur c facteur de 1 plus bc moins ad sur ac, le tout sur x plus d sur c. Maintenant, je développe. Donc, غادي ندير هنا A sur C ونسبق BC moins AD sur AC, le tout sur X plus D sur C, puis plus A sur C. Voilà. دونك غادي نخرج هذه لهنا باش نملتبليها باغ ا سور سي بتولي عندي كاينه واحد ريدكسيون باغ ا و سي بات مع السي بتعطينا سي او كاري دونك بتولي عندنا هنا x plus d sur c في الدينوميناتور. في النيميراتور بتكون عندنا بي سي موان ا دي. جو ميكسكوز لانه كان عليا نبدا بالنيميراتور هو الاول. Bon, ensuite, سبقت les dénominateurs, donc c carré plus a sur c. Voilà. Maintenant, on pose. حنا وصلنا لديك لا فورمول اللي كنا تنبحثوا عليها.
on pose, ورد البال معايا, on pose M est égal à BC moins AD sur C au carré. Puis alpha, donc غادي نبدل هادي, x plus d sur c هي x moins d sur c. باش نكتب لا فورم اللي بغيت. Donc alpha est égal à moins d sur c et bêta est égal à a sur c. Donc ها هي l'expression mathématique اللي كنا تنبحثوا عليها من الاول. f de x est égal à m sur x moins alpha plus bêta. فهمنا? Voilà. Et maintenant, je peux étudier facilement ma fonction f في هاد la forme جديدة ديالها اللي هي هذه. Soit f1 une fonction définie sur R telle que f1 de x est égal à m sur x. هذه هي ma fonction de référence. هي هذه la fonction de référence اللي غادي تساعدني باش نطراسي la fonction f. f1 de x est égal à m sur x, و m هو هذا لو نومبر m اللي عندنا هنايا. دونك هاد لا فونكسيون تنعرفو كيف نرسموها. La courbe représentative de la fonction f1, c'est une hyperbole dont les deux branches appartiennent au premier et troisième quadrant lorsque m positif. Il a un m positif, les deux branches appartiennent au premier quadrant, troisième quadrant. Il a un m négatif, les deux branches appartiennent au deuxième et au quatrième quadrant. غادي نكتبوا هادشي. La courbe CF1 est une hyperbole dont les deux branches si vous voulez sont symétriques par rapport à l'origine, O et appartiennent au premier et au troisième quadrant si M est positif. Les deux branches appartiennent au deuxième et au quatrième quadrant. نبلاش ما ندير pluriel. Et au quatrième quadrant si M est strictement négatif. دونك غادي نوقف هاد الحصه هنا وغادي نكمل ان شاء الله في الحصه المقبله لانه باقي بزاف ما يتقال باش نكمل هاد لا بيتيت باراغراف. غادي نتكلم على ام والعلاقه ديالها مع ليكريتور اللي كتبنا قبل اللي هي بي سي موان ا دي سور سي او كاري.
Bon, غنخليها هادشي إن شاء الله حتى الحصة المقبلة. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. À très bientôt.